शहजाद गुड इवनिंग जी, कैसे हैं आप? तो मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? और अभी गुड इवनिंग नहीं है, तो अभी शायद 9 बज रही है, इसीलिए विनायक क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मैं आपके साथ लाइव में बात कर रही हूँ। अमिता सिंह, अनंत, हाय हाय। विनायक हेलो। अथर्व हाय दीदी, हेलो, कैसे हो आप सब? সুদর্শন হ্যালো, হাই হাই। তো কেমন আছো তোমরা সবাই? যারা যারা আমার লাইফে নতুন নতুন জয়েন হয়েছো তাদেরকে বলছি প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো এবং একটা করে লাইক করে দিও। যদি তোমাদের কোনো জিজ্ঞাসা থাকে তাহলে তোমরা জিজ্ঞেস করতে পারো। मिस्टर विजय, मैं कुछ नहीं, मैं आपके साथ आप लोगों के साथ लाइव कर रही हूँ। कपिल कहाँ से हो? मैं कलकत्ता से हूँ, आप कहाँ से हो? कुलदीप हेलो, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? राज गुजर, विनायक बस। तो विनायक आपको बहुत सारा थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। तो मैं कुछ भी मेकअप नहीं किया, मैं सिंपली बैठी हूँ और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है। जतिन हाय, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? श्रीधर विजय, कलकत्ता में कहाँ? आप कलकत्ता जानते हो? पैशन थैंक यू फॉर बीइंग सपोर्ट। विनायक फिर भी बहुत सुंदर दिख रहे हो, थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। विजय गौर जी, रमेश पटेल हाय। लक्की আসিত, কখন এলে? এই সবে মাত্র এসেছি, এই 5 মিনিট হলো এসেছি। তো তোমরা সবাই কেমন আছো? তো যারা যারা আমার লাইফে জয়েন হয়েছো তাদেরকে অনেক অনেক থ্যাংক ইউ সো মাচ টু অল আমার লাইফে জয়েন হওয়ার জন্য। প্লিজ তোমরা ঝটপট করে একটা লাইক করে দাও। হ্যামস্টার হাই, বরুণ হাই, হামজা হ্যালো, বরুণ হাই হাই। কেমন আছো তোমরা সবাই? রমেশ হাই। তো কেমন আছো তোমরা সবাই? প্লিজ তোমরা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো এবং এই লাইভটাকে একটা করে লাইক করে দিও। तो मैं कलकत्ता से हूँ, आप कहाँ से हो? रायल रमेश पटेल, रमेश ये बंगाली लैंग्वेज है, आप हिंदी समझ में आता है आपको? मुझे हिंदी बोलने में थोड़ा दिक्कत है, मैं हिंदी इतना फास्ट नहीं बोल सकती हूँ, मेरा हिंदी थोड़ा खटा मटा है, तो समझ लेना। रॉयल मैं गुजरात में हूँ। ठीक है जय द्वारकाशीष, जय। विनायक मैं सिंगल नहीं हूँ, मेरे मांग में सिंदूर है, आपको देख के क्या लग रही है मैं सिंगल हूँ? हमजा, বরুণ হ্যাঁ হাই। সিপন হাই হ্যালো, কেমন আছো তোমরা সবাই? सिपन यू फ्रॉम आई एम फ्रॉम कलकाता, आप कहाँ से हो? তো যারা যারা আমার লাইফে নতুন জয়েন হয়েছো তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ সো মাচ টু অল তোমাদের এত গুরুত্বপূর্ণ সময় আমার জন্য দেওয়ার জন্যে। প্লিজ তোমরা সবাই একটা করে লাইক করে দাও, আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো। तो विनायक मेरा लव मैरिज हुआ है, घर वालों ने देख के उसके बाद मेरा शादी हुआ है। अशोक मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? তো তোমরা যারা যারা আমাকে কমেন্ট করছো তোমাদের সবাইকে থ্যাংক ইউ। প্লিজ তোমরা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো এবং এই লাইভটাকে একটা করে লাইক করে দিও।